नमस्कार समस्त को आउ बर्तमान किसी दिन है वीडियो आम पकेनु तेणु आपण मैंने आम मान क्षमा करदे। तो बर्तमान जो वीडियो पड़ी आपण मैंने देखिए समस्ते आ बहुत मजा भी नेबे। तो जदि आपन भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। ओके नमस्कार। दादार ऑडिशन निशा दर्शक बंधु स्वप्न समस्त थाए आपणकर थाए मोर थाए एवं समस्त थाए से भाव में आम दादा भी दिने ऑडिशन जावाई एक स्वप्न देखते। तो आसतु देखा से स्वप्न आज तक पूरण हो पारुची कि ना। लेट्स गो आसतु जा। अरे मोहन आज ऑडिशन देवा किए आसबे? आज ऑडिशन देवा दादा दादा जो दादा भिकारी के बोलते ना। हां सही दादा देखिबा मोहन एते समय दादा को आसना ऑडिशन दबा पई। हां आसी हुड हुड आसी रे दादा पड़ी जाऊँ लास्ट को चश्मा छाड़ी पड़ा मुझे गरीब बोली बर्तमान बोधे ऑडिशन को पଳାଇଲି ना कौन। ठीक अच्छे जी हां अच्छा दादा तुम आसिलो तुम नाडा दादा मो ना दादा तो मो ना कौन कहू मो प्रकृति नाडा मु भाबुची मो नाडा कौन थिला। अरे दादा तो ना जानिनी ऑडिशन देवा को पड़ा आछि। अरे हाँ कहूँ कहूँ मो ना हूँ बंबाधर संबाधर हगिड़ी मगिड़ी साहू राणी स्वाहा ना गाँव ना तुम घुसिक आस जेजे बापार अजार आईर मो देचनी मो ना ओ दादा तुम ऑडिशन को आसलनी तुम पारे कौन कौन अच्छी? मो पाखे कौन कौन अच्छी पूरा ही कौन पचारे। ओ ए कथा कि मो पाखे गोटे चश्मा आज भंगाटा आ गोटे मालटे हेले अच्छी टपाल दीटा घंटा गोटे सब जाक अच्छी जान मत तुमको एक कथा पचारनी तुमको टैलेंट कौन अच्छी? ओहो मोर टैलेंट कौन अच्छी तो अच्छी मो पाखे सिंगिंग अच्छी डांसिंग अच्छी रैपिंग अच्छी तापर इमिति इमिति अच्छी। हौ अच्छा दादा तुम तो बहुत पाठ पढछु तुम तो कहलो मु बहुत पाठ पढछि हेले ओरे इंग्लिश वर्ड पढछु हां पचार 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 अपॉर्चुनिटी ना ओडिया तो ओह नो अपॉर्चुनिटी कियोने जागा ओ भाबु जे रो हां मने पड़िला ऑपेरा रे चुनी चुनी हे कि जागो अपॉर्चुनिटी कहले। अरे मोहन दादा तो किछि भी जानि ना ये कौन ऑडिशन देबे भाबुची और कितने जन कंटेस्टेंट अच्छा आपको डिस्क्राइब कर दो से किछि भी जानि। हम सिक्योरिटी गार्ड के डाउन सिक्योरिटी गार्ड अरे हे पूरा के ऑफिस पर जो सिक्योरिटी गार्ड कयो क्यों सिक्योरिटी गार्ड नाम उठाने के ये सिक्योरिटी गार्ड तुमको डिस्क्वालीफाई कर नहीं डिस्क्वालीफाई ने मु आगुड कहू जी तमे सुनो ए सुनो 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 काई देखिया मु गोटे वार्ड से पचर कोन गोटे वार्ड पचर हम पास्टी साथी साथ अरे हमें जोड़ तमे जोड़ अरे मो तो मोर सुनो से तो सॉरी सर इट्स ओके हेला जहाँ भी हेला तांको कुछ चांस दबा कि छोटे करबा पे डांस करबो तंदा दादा आ गाई मोरे डांस करबो देखो तुम ओ डांस को तो रेडी हो जे मैम रेडी के वेट बच्चे की जान लोगे क्या म्यूजिक आज पानी देखो गीत बचछि गीत कि नहीं कहियो देखछ काई गोटा गीत देखो ओ गीत हेले मत आउ जा व्यस्त नहीं कहीं तुम कौन जो माउथ फाउथ क्या दियो ना कि ना तुम
ନାଇଁ ନା ଜଜ୍ ପୁରା ଭିକାରୀ ତାଙ୍କ ମତେ ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗାଉଛି ଆଜି ଗାଉଛି। ମୋ ନାଁରେ ପୁଣି ଭିକାରୀ। ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ତମେ ଜାଣିନ କି ଶୁଣିନ ପରା। କାଇଁ ଗାଇଲ? ଗାଉଛି ଗାଉଛି। ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ ମୁଁ ଆଉ ଜର୍ଜ କେମିତି ହେଇଛି ଗୀତ? ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ ମୁଁ ଏମିତି ଭିକାରୀ ମୁଁ କରୁ ନାହିଁ ଚୋରି ଚୋପାଟା ହେଇଛି କିଛି ବି ଭଲ ହେଇନି। ଆରେ ଭଲ ହେଇଛି ପଇସା ଚାଲୁ। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତମର ମାର୍କକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିକି ଆମେ ତମକୁ କହିବୁ। ମୋ ପାଇଁ ତ ତମେ ବାହାରୁ ଆସିଛ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଆଚ୍ଛା ଜର୍ଜ ମୋର ଜିରୋ କେମିତି ହେଲା କହିଲ? ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଜଣେ ଅଡିସନକୁ ଆସିଛି ଚପ ଲୁଙ୍ଗି ଏସବୁ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ଜର୍ଜ ମୋର 11 ମାର୍କ କି ହେଲା? ଆମର 11 ମାର୍କ ମାନେ ତୁ ତଳେ ପକେଇଲନି କି ମୁଁ ତ ଅଙ୍ଗଟା ଥିଲା କଳଙ୍କ ହେଇଗଲା ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଫିରେ ତମକୁ 11 ଓହୋ ଚାଲ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତମକୁ ଚାଲ ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତମକୁ ମାର୍କ ଦରକାର? ହଁ ୟେସ୍ ଅବଭିୟସଲି ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ମାର୍କ। ଆଣିକି ଦବା ଆଉ। ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି। ଦାଦା ତମ ପାଖରେ ହୁସ୍କି କିମ୍ ସିଫର କଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ଆରେ ଓରା କି ମାଲ ଓରା କଣ ପୁରା ଏଡିଟ୍ ଦାଗ ନା କଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦାଗ ଓରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ ପୁରା ମାଲ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ ପୁରା ମାଲ ତୁ ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆ ତୁ ଘୋଡ଼ା ସିକ୍ୟୁରିଟି ୟେସ୍ ସାର୍ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆରେ ମତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦାର ଝିକି କାଢି ନା କଣ ଛାଡି ନେବା ରେ ଦାଦା ଆଗରେ ତୁ କଣ ଧରିବାକୁ ମତେ ଆରେ ଦାଦା ଅଛି ତ ବାକିଆ ବି ଅଛେ ତେଣୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କିଛି ନେବା ମୁଁ ବାକି ଆଣିଦେବି ତମର ଅଡିସନ ପଡିଥିବ ବାଡିକି ଭାଗିଦେବି ଦାଦାକୁ ପୁଣି ନାଲିଆ କି ବାସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯାଇପାରିବି। କି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଦାଦାକୁ ନେଲି ଯେ ମତେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ପୁଡା ଡେଲି ଦଉଛି ଆଉ ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ପିଅନ ଚାକିରି ଛାଡି ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଆଇ ହ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାକୁ ଆଇଲି ଚାଲିଲି ଗୁରୁ ଭାଇ। ମୋହନ ଶୋ ବନ୍ଦ କରିଦବା କେମିତି ଅଜବ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଡିସନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଣିଛି ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଆଣିଛି ପୁଡା ଆଣିଛି ପୁଡା ଆଣିଛି ପୁଡା ଆଣିଛି